niveau de विषय la है conscience d'âme, ज्ञान devenez रतन की introverti, le गुह्यता thème d'aujourd'hui, अव्यक्त les क्षण profondeurs de chaque joyau de connaissance. अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रतन की गुह्यता Seulement में ceux जा qui सकते demeurent हैं introvertis sont ज्ञान capables के हर d'aller dans पॉइंट les का profondeurs de राज क्या chaque है joyau de cette connaissance. और किस समय Ils किस विधि से baratteront chaque point उसे de cette कार्य में व connaissance pour सेवा en में comprendre la लगाना है signification, savoir इस तरह quand से et उस comment पर l'utiliser मनन करते et la façon de उस la mettre en रास pratique के dans le रस में service qu'ils चले accomplissent. जाओ Baratter cette तो नशे की connaissance अनुभूति कर सकेंगे अभी हम मोहिनी दीदी से et vous सुनेंगे serez capable d'expérimenter cette ivresse. Écoutons maintenant Moini Didi. ओम शांति। Om सभी Shanti. ठीक है? Est-ce que tout le monde va bien? बहुत अच्छा है। Très सबका bien, हाथ हिल रहा très है। très bien. Tout le monde क्या agite कोशिश la कर main. रहे हैं कि अपने को ठीक रखे। आज बाबा ने Nous कहा avons मन को भी reçu तन को भी cette connaissance pour que फिर प्रश्न l'esprit किया कि et le बाबा तो corps कहते हैं aillent bien. कि ददीची ऋषि के Et तरह ensuite, il y avait la सेवा करो। question que Baba dit तो que nous बाबा ने कहा devons faire du ददीची service ऋषि comme की Dadi तरह करो, Rishi परंतु faisait. अपने मन को भी ठीक रखो, Baba तन a को dit भी de ठीक faire du रखो। service comme Dadi Rishi, mais aussi de तन को इसलिए garder संभाल le करनी होती है corps et क्योंकि तन के l'esprit बिना ना पुरुषार्थ en कर bon सकते हैं état. On और doit न ही prendre सेवा soin कर du सकते corps, हैं। sinon on ne peut pas faire d'efforts, ये si नहीं on ne कि peut तन pas को faire बैठ के हम de संभालते service रहेंगे, non plus. लेकिन मन की Donc, on स्थिति doit जो भी s'asseoir बात et prendre सामने soin, आती है, mais l'état परिस्थिति d'esprit, toutes है, les ये सबों का situations qui हिसाब viennent किताब devant है। nous, ज्ञान की गहराई में जाते जाते que ce soit les comptes अपने karmiques, मन को भी ठीक रखो, तन को भी। et plus on va en दादी जान की profondeur हमेशा dans यही la कहती थी connaissance, on doit garder कि अंत l'esprit तक मन et ठीक l'intellect en रहे, forme. बुद्धि ठीक रहे, Jusqu'à la dernière fois, नहीं तो कोई भी बात jusqu'au आती है dernier moment, ऐसी faisons en मन sorte के ऊपर असर que डाल जाता है ना। l'esprit et l'intellect soient en bon तो état. मन को कभी कमजोर नहीं करना है, न तन को कभी Donc, ne कमजोर faites होने pas देना en है। sorte que l'esprit तो दोनों की soit संभाल बहुत faible जरूरी है। ni que le corps soit faible. On doit prendre soin des deux. तो Et les ज्ञान deux को रतन sont कहते हैं। importants, l'esprit et le corps. Baba ज्ञान को appelle la अमृत भी connaissance un कहते हैं। joyau. On le dit, la ज्ञान के connaissance अस्त्र est aussi शस्त्र le भी होते हैं। nectar. मामा कहती थी Et Baba parle ज्ञान des दवा की तरह armes भी है। de la connaissance. Donc, la connaissance, c'est कई लोग aussi माया comme un पार होता médicament. है तो पहले पहले तो पढ़ाई छोड़ते हैं, मैं नहीं आ Alors, s'il सकता y हूँ, a मेरे को quelques petites थोड़ी attaques de लोगों को Maya, मैंने मैं भी certains प्रज्ञा नहीं laissent रहती। aller l'étude. तो मामा कहती Je थी ne जब pourrais लता pas दवाई rester, पीती je ne थी pourrais pas écouter le Murli régulièrement. तो नल Alors, अच्छी लगे ना alors, नली quand तो ils भी ont सुनो, besoin de ce कड़वी médicament, लगे तो भी सुनो, ils ne le prennent pas. Même si क्योंकि vous मन की n'aimez स्थिति अच्छी pas नहीं होती तो le मुरली की Murli, मधुरता si नहीं le मिलती Murli है। vous apparaît amer, तो मामा इस écoutez पर quand बहुत même le जोर देती Murli थी parce que कि si le भूलने नहीं मत Murli, करो, कुछ भी si हो जाए। le Murli n'est pas écouté, on ne pourra pas कड़वी l'écouter लगे, en तीखी d'autres लगे termes. तो भी Et Maman disait toujours ne तो भी jamais पियो। manquer un Murli.
दवा Et का काम si करेगी। l'esprit est amer, हम c'est pas रोज grave, ça कहते va हैं fonctionner comme un médicament que मेरी d'écouter आत्मा हमेशा le Morli. पवित्र Ça बनती s'appelle है, le पावन nectar बनती है, शक्तिशाली बनती है। parce que l'âme devient pure, elle devient तो बाबा puissante. के ज्ञान का एक एक लेसन, एक एक शब्द लेकर के गहराई से मनन चिंतन Chaque करना चाहिए। leçon de Baba, chaque parole तो de एक Baba, on बुद्धि doit होती aller है dans la दूसरा विवेक profondeur होता है। et d'arrêter. L'un, c'est बुद्धि l'intellect तो et सबके l'autre, पास c'est la होती है, विवेक नहीं होता sagesse. है। Tout le monde a l'intellect, mais pas tout le monde a de la तो कई बार sagesse. अंदर जाकर के मेरा विवेक क्या कहता है, Et parfois, allez à l'intérieur et मन तो demandez-vous घोड़ा है, भगाता qu'est-ce que रहता है ma इधर उधर। sagesse dit. Et l'esprit, c'est comme un cheval लेकिन et il galope. जब अंतर्मुखी होते हैं तो ज्ञान की Quand nous गहराई में sommes जाते हैं। introvertis तो जैसे हम मालिक et हो que nous जाते हैं। allons dans la profondeur बाबा de la कहते हैं पहले connaissance, nous अनाथ थे, devenons धनी les धनी maîtres. कोई मालिक था नहीं। Quand nous अभी तुम étions धनी के बने हो, des orphelins, मालिक के बने हो, et c'est le Seigneur qui prenait soin de nous et maintenant nous appartenons au राजयोग Seigneur. सीख करके सब राजाधिकारी बन On रहे हो। apprend le Raja Yoga et on réclame अगर le हम royaume. Pardon. देखो रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, शुरू में इतना हमने ज्ञान सुना, Tous les कोर्स jours, किया, nous écoutons le Murli de Baba. अभी भी एक एक Au पॉइंट को हम début, लें nous आत्मिक écoutions le स्थिति को लें। Murli. Et maintenant, आत्मा si को on ही ne लें, prend qu'un seul मन point de la बुद्धि संस्कार, connaissance कभी बैठ जाओ थोड़ी et देर qu'on prend और देखो मन काम कर रहा है, बुद्धि कर रही है, l'esprit, कितना l'intellect et संस्कार les का sanskars प्रभाव et है, comment cela fonctionne, quelles sont les संस्कार l'influence des के वश में sanskars चल sur रहा है या ज्ञान l'esprit. के आधार पर चल Est-ce रहा que है, c'est influencé par le क्योंकि sanskar ou est-ce que ça संस्कारी से fonctionne तो selon la base संकल्प उत्पन्न होते हैं, ou la connaissance? फिर संकल्प उत्पन्न होके हम कर्म करते हैं, Parce फिर que les उसका संस्कार sanskars बन जाता है। ont une influence तो sur les बड़ा pensées. Les जो बाबा sanskars कहता है ना sont कि गहराई में जाओ, les pensées créent les मनन sanskars. Les चिंतन sanskars बहुत sont अच्छा créés आपको par la अनुभव pensée. होंगे, Et हर बात Bharaté, स्पष्ट vous aurez une होगी। très belle expérience et तो tout इसलिए deviendra बाबा कहते हैं clair. अंतर्मुखी रहने वाले Et c'est हर comme ça que Baba dit, ज्ञान रतन की quand, गुह्यता में quand vous जा êtes सकते introverti, हैं। vous pouvez aller dans la profondeur de chacun des बाबा joyaux ने de cette कैसे कहा, क्यों connaissance. कहा, किस लिए कहा, इसकी प्राप्ति क्या है, गहराई में जाते हैं। Qu'est-ce que Baba a dit? ज्ञान Quelles की sont पॉइंट का les acquisitions que राज que क्या l'on है reçoit par Baba? और किस Et ils समय vont barater किस chacun विधि des से aspects de cette connaissance उसे कार्य pour में comprendre le sens सेवा में et quand लगाना है। l'utiliser, comment l'utiliser dans le तो service बाबा aussi. कहते हैं इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में Alors, चले जाते barater हैं। cela et aller dans la profondeur तो बाबा कहते हैं तो बहुत ही de la नशे douceur की de son अनुभूति कर sens et vous पाएंगे। pourrez ainsi, vous serez गहराई ainsi में चले capable जाओ d'expérimenter तो ज्ञान का l'ivresse. ईश्वरी नशा चढ़ेगा। Allez dans les profondeurs de la douceur du sens और जब profond ईश्वरी et नशा चढ़ता है vous तो aurez अच्छी अच्छी अनुभूति होती une है। ivresse divine. तो बाबा ने आज Et बच्चों quand को vous avez cette गहराई ivresse में जाओ, divine, सिर्फ ये नहीं कहो कि बाबा आज aujourd'hui तो बहुत Baba a अच्छी dit पॉइंट्स थी। d'aller dans la profondeur. Baba a dit मुरली c'est un très beau अंतर्मुखी होके point आप सुनो dans ना, le Morli aujourd'hui. Et quand on devient एकाग्रता से introverti et सुनो qu'on écoute le Morli, तो गहराई समझ में आती है मन écoutez avec की। la concentration, vous allez pouvoir और जैसे comprendre बुद्धि la में profondeur हर बात du Morli. स्पष्ट होती जाती है और हर प्रश्न का उत्तर भी मिलता है। कई हमको सुनाते हैं आज Il y बहुत aura beaucoup प्रश्न de थे मन में, clarté मुरली dans le सुनी तो Morli. सबका उत्तर आ गया। Il y avait beaucoup de questions dans mon esprit तो et j'ai मुरली ही हमारे reçu des ब्राह्मण जीवन réponses à का toutes mes आधार है। questions. Le Murli est la base de notre vie brahmine. देखो बाबा है, बाबा की मदद है, कृपा भी है, Baba est là पर बाबा ने et ज्ञान nous क्यों दिया? avons la grâce et le इतना soutien. महत्ता Mais उपदेश pourquoi est-ce que है Baba nous a donné la connaissance? और रोज मुरली Pourquoi on met
mettons मैंने autant सुना d'importance sur le लेकिन Murli et qu'on écoute le Murli एक दो tous les बार jours. तबीयत ऐसी थी तो हम Pourquoi? सुनते थे। तुम मुरली डिक्टेट करा के कहते थे भेज दो, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे मुरली Parfois, à का। cause de la santé, on est à l'hôpital तो जब et बाबा को Baba disait, बाबा को envoyez-le सदगुरु को parce que mes enfants हमें l'attendent. पढ़ाने के लिए Alors, quand le papa, c'est le कि père, हमारी le पढ़ाई का professeur et एक le भी लेसन sadguru, में सुना हो, il a beaucoup de préoccupations तो ये कहते et याद तो है, on ne doit pas कुछ तो वही manquer une होंगी, seule leçon. Quand on dit, c'est toujours les mêmes points dans la पॉइंट्स तो connaissance. Oui, वही oui. होंगे, ऐसा कह करके थोड़ा अलबेले Peut-être que बनाते les हैं। points sont les mêmes. फिर Ils क्या disent होता है, cela et ils दोपहर तक deviennent शाम तक négligents. खाली हो जाते हैं। Et क्या सोचें, l'après-midi, le soir, ils अगर deviennent मुरली सुन ली है vides. तो Qu'est-ce एकदम qu'on en बताएगा pense? बाबा ने ये Et कहा, s'ils ont बाबा ने écouté le ये कहा, Murli, बाबा ने ये कहा, ils vont dire, Baba a dit ceci, a dit तो cela, जैसे et कि tout cela माया va के émerger. व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाते हैं। Et ils vont माया का क्या devenir मतलब मुक्त हो libres जाते de हैं, समय Maya. निवेश करो संग, C'est क्योंकि वही la कमाई के tâche de साधन है। Maya और अगर d'augmenter, कमाई बंद de हो nous faire, जाती है तो de क्या nous faire चिंता नहीं है, perdre notre temps et notre तो गरीबी énergie. है ना, घाटे में है। Et s'il n'y a pas de revenus, मुझे याद on है va être दादी dans जी la एक बार dette. कहती थी बच्चे Dans को, la dèche, on va être दुख और pauvre. धोखा, Et il y a des gens qui disaient, या enfant, धोखे में आओ ना किसी को दो। duk, c'est la तो peine, आजकल तो et कदम dukkha, कदम पर alors on ne peut संभल के prendre चलना de है, peine ni en donner. ये नहीं कि Alors, on doit बाबा तो faire है ही, très attention quand on fait chacune. बाबा का है On कुछ dit, नहीं Baba होगा। est là, अगर अपने अलबेलेपन से हुआ है तो बाबा avec Baba, rien ne क्या va se करेंगे। passer. Mais si ça s'est passé à cause de notre तो négligence, qu'est-ce que इसलिए Baba peut faire? जीवन में केयरफुल तो रहना पड़ता है, Ainsi, on doit faire लगे रहो पर attention dans la केयरफुल vie. भी रहो। On doit être तू जैसे ना कोई, sans souci हम धोखे et में आए हैं ne किसी को pas être धोखा dans दे la दिया, négligence. On ne doit pas être trahi इसलिए et on ne doit pas बाबा कह रहे expérimenter हैं de आज की peine non ज्ञान plus. की Et गुह्यता c'est pour के ça que एक एक Baba पॉइंट dit, को लेकर के allez हमें dans la भी बहुत profondeur de अच्छा लगेगा। chaque एक एक पॉइंट की mot, लो, chaque joyau de connaissance. उस पर Ne मंथन prenez करो, qu'un ध्यान में seul जाओ, point et allez उसको dans अभ्यास la करो, फिर profondeur उसका de ce अनुभव point. करो, Et ensuite, pratiquez-le et और expérimentez-le. फिर वही पॉइंट किसी को सुनाएंगे तो उसको बहुत फायदा होगा, Et क्योंकि quand आपने vous टेस्ट किया ना, baratez, प्रीवियस partagez सेल्फ le को même देखा। point avec les autres, vous avez तो बाबा testé नहीं et कहता है कि अनुभव vous, सबसे बड़ी शक्ति है, तो अगर अनुभव की हुई बात किसी को et सुनाते हैं l'expérience est le plus और grand सिर्फ des ऐसे ही pouvoirs. सुनाते हैं, Et quand vous ऐसे ही partagez सुनाना मतलब ce que vous avez इंफॉर्मेशन है, étudié, et si vous faites simplement पर répéter, समझ हो, alors c'est दूसरे juste को répéter समझना हो, l'information, उसके ce n'est लिए pas de la मनन compréhension, c'est चिंतन juste répéter जरूरी है। l'information. ओम Alors, c'est important que nous barattons. अव्यक्त मुरली रिवीजन Alors, c'est la révision du Murli 1969 Avyak depuis ज्ञान 1969, के रतन les joyaux और de la स्नेह के connaissance et les मोती perles d'amour. C'est le 31 octobre 1975. Les spécialités अव्यक्तवाणी principales तारीख है des 21 enfants अक्टूबर Maharathi. 1975 महारथी की सर्व Vous विशेषताओं avez को fait इस des वर्ष plans. धारण करो Attends, les प्रख्यात spécialités principales des ये enfants प्लान Maharathi. तो Vous दूसरे avez वर्ष fait का des बनाया plans pour que है la révélation ait lieu l'an prochain. लेकिन इस Cependant, वर्ष pour le का temps qu'il जो कुछ reste, c'est समय cette अभी année, रहा हुआ है selon l'atmosphère इस présente, समय ही c'est हर maintenant एक que les स्थान gens पर doivent वर्तमान venir en वातावरण contact के avec vous. अनुसार Le succès du संपर्क में service, आने वाले c'est-à-dire व्यक्ति qui सर्वोच्च aura ही lieu l'année prochaine, dépendra de दूसरे cette वर्ष année. की सर्विस Dans की n'importe quelle सफलता propagande, इस वर्ष के nécessairement, vous आधार avez पर besoin de la होगी coopération d'âmes coopératives puissantes à travers lesquelles il peut y avoir कोई भी moins de प्रोपेगेंडा perte de में temps ऐसी et सहयोगी plus de आत्माओं succès. का सहयोग C'est-à-dire, चाहिए
à travers qui जिससे एक devons-nous कर्म का travailler निष्पालन et tout शुभ en atteignant le plus grand द्वारा succès. मेहनत कम Si vous les सफलता servez अधिक seulement à होती cet है instant, vous ne pourrez pas recevoir समान आप leur उनकी coopération. सेवा करेंगे तो सहयोग नहीं मिल सकेगा लेकिन समय के पहले Toutefois, si सेवा कर vous, सहयोग लेने si का vous les प्रभाव servez बढ़ता है maintenant, avant le temps, प्लान्स तो सब ठीक si vous êtes en mesure de les प्लान तो influencer सब pour ठीक ठाक coopérer. है Selon सर्व les प्लान्स जो plans, tout सुनाए est très bien. Les तो plans हर que vous avez डिपार्टमेंट के dit व्यक्ति à Baba, जरूर संपर्क tous में आने les चाहिए départements doivent जैसे faire contact एजुकेशन avec के d'autres व्यक्ति personnes, संपर्क में tout आने comme से quand les professeurs बनी sont बनाई en स्टेज contact avec मिलेंगी vous, vous कोई भी recevez प्लान किए un, विहंग मार्ग vous की recevez सर्विस के लिए un, यह un जरूरी niveau है déjà prêt. Et गीता के पॉइंट से si vous या faites les तो points, c'est हाहाकार होगा l'essentiel. या Si vous जय faites जयकार les होंगी points de la Gita, il लेकिन y aura une पहले हलचल victoire ou des होती cris de है détresse. पीछे जय Cependant, जयकार il y होती aura है la fluctuation et ensuite il y aura la victoire. ऐसे पॉइंट्स को Vous क्लियर avez करने besoin के लिए d'aider सबका vous avez besoin सहयोग de l'aide des चाहिए ministres, des मिनिस्टर वकील और avocats, des जज juges, सब des médecins, चाहिए des avocats जैसे viennent यहाँ et भी alors सब आ रहे vous हैं devez faire des contacts डॉक्टर avec les वकील ministères et आदि les तो associations. इसके लिए भी En ce सबका moment, tout le monde संपर्क a un जरूर désir चाहिए d'entendre quelque chose, mais ils n'ont pas le मिनिस्ट्री courage de एसोसिएशन suivre आदि का ces अभी caractéristiques सभी सुनने की correctement. इच्छा D'abord, रखते हैं préparer la terre en les लेकिन servant उनमें चलने की et हिम्मत ensuite नहीं है la graine de cette सहयोगी tâche बन est सकते limitée. हैं पहले उनकी सेवा से धरनी तैयार C'est à कर continuer पीछे demain. विशाल कार्य का बीज डालो अच्छा आगे की मुरली कल Le सुनेंगे reste du ओम Murli शांति se poursuivra demain. Om Shanti. Alors, c'est la révision du Murli de Mama, le 17 novembre, le 17 juin, pardon. नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने नजरों से सहलाया La loi, emplie de loi et d'amour, नजरों से सहलाया प्यार से la mère du monde, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने नैनों के पलने में जो compagnon de Dieu, मम्मा नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा कोई बात नहीं समझ में आती है किसको कोई नहीं है même si quelqu'un a des questions, Brahma ou समझना quelqu'un, चाहिए बाकी quelque chose इसमें भी d'autre, कोई vous devez les poser. Chaque père s'appelle Brahma. Vous devez comprendre de le sens. Brahma veut dire créateur. वो अर्थ समझना है नहीं ब्रह्मा का अर्थ क्या है ब्रह्मा कहा जाता है क्रिएटर को तो ऐसे घर का क्रिएटर तो बाप है Le père, le créateur de toute famille, न्यू ह्यूमैनिटी का et creator। celui-ci est le créateur de la nouvelle humanité. L'âme, le Père suprême, l'âme suprême vient dans ce corps humain et fait en sorte qu'il crée la nouvelle humanité, le nouveau monde. Il prend le soutien du corps humain et c'est pour ça qu'il dit d'être créateur, nous donne cette connaissance de la pureté. Alors, ce n'est pas que les humains sortent de la bouche, non. नहीं मुख्य वंशावली का मतलब है मुख्य से जो नॉलेज सुनाया प्यूरिटी का तो अभी देखो हम मुख्य वंशावली है नहीं
पर तो हम मुख से थोड़ी निकली है हाँ? Alors, on a नहीं, partagé मुख से l'information à partir de la परमात्मा bouche ने de Brahma. knowledge सुनाया, उसकी L'âme धारणा से suprême हम a pure partagé बने la हैं, connaissance तो de la हम purity की pureté generations à में travers चलेंगे। cette bouche. तो हम Et nous purity कहाँ sommes मिली? imprégnés de मुख cette द्वारा, information knowledge dans से। notre vie. इसीलिए हम Et purity comment nous की recevons संतान la हो गई ना, sécurité à travers le purity mot. में आने Et वाले, c'est pour ça तो qu'on वो est हो गई appelé मुख वंशावली। la यानी जिस bouche. मुख से परमात्मा ने knowledge सुनाया, Nous sommes imprimés de la अब pureté. purity के generations में चलते। Et maintenant, nous मुख allons वंशावली de बहुत बड़ी है, l'avant dans cette vie पर de वो न pureté. समझने के कारण कई Et समझते हैं मुख से ऐसे nous आदमी sommes निकले हैं हाँ? ऐसी ऐसी बातें बहुत शास्त्रों में भर के रखी है। वो कहते हैं कि वो था करण हाँ, comme Karna est né par l'oreille, करण Kan. कानों से निकला, वो Alors, मुख c'est वंशावली का समझे, मुख से आदमी निकले। वो कहते हैं एक उसका और नास्कृत का उसने छींकी तो उससे निकल आया, आदमी निकल आया हाँ? ऐसी ऐसी शास्त्रों में बातें लगाई हुई है, पर तो ऐसे नहीं है। il n'y a कोई rien नाक comme से cela निकलेंगे dans या les कान से Écritures. निकलेंगे Le Père या vient मुख से, expliquer, नहीं। vient tout expliquer ces choses à nous. Il n'y a rien de tout तो ये cela सभी dans la बातों को Gita. बैठ करके बाप समझाए। Mais il y a quelque chose comme ça. Le Père vient nous expliquer tout ça. रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुनाई तूने। Om Shanti. Shanti. Practice being in the stage of soul consciousness. Exercez-vous à la conscience d'âme, devenez introverti. Depths of every jewel of knowledge. La profondeur de Only chaque those who joyau de remain connaissance. introverted Seuls ceux qui are restent able to introvertis go sont into the capables d'aller depths dans les of every profondeurs de jewel chaque of joyau this de cette knowledge. connaissance. Ils They will baratteront tread every chaque point point de of cette this connaissance knowledge pour en to prendre, understand its comprendre la significance signification, and when to savoir use quand it, et comment how l'utiliser to use et la it, façon de la mettre en and how to pratique dans le use it in service the service qu'ils they do. accomplissent. Churn this Baratter cette and go into connaissance, the aller dans les depths of the profondeurs de la sweetness douceur, of its du sens significance, profond, et vous and you will serez be able capable to experience d'expérimenter cette intoxication. ivresse. Om Om Shanti. Shanti. Et voici Bhumi. Om Shanti. Welcome Bienvenue à to Vyakti Vyakti Parivar. Parivar. Today's day C'est le 18. jour 18. Practice being in the stage of Exercez-vous à soul être dans la consciousness. conscience Become d'âme. introverted. Devenez introverti. Today's topic, Le sujet, depths of les every profondeurs de jewel chaque of joyau knowledge. de Now connaissance. we will listen Écoutons to maintenant Moïni Lily. Om Shanti. Om Shanti. Everyone is Que happy, tout le monde va bien, very light. léger, légère. Even knowing whatever is happening in the world, On sait que but peu we importe ce qui know se passe dans le what's monde, taking us across, right? Baba, le bateau de Baba nous From fait Iron Age, traverser. we are at conferences, Nous and étions then dans we l'âge go de fer, to nous passons par l'âge de confiance et we are at nous en allons. conferences. Nous sommes à l'âge de confiance, il ne faut jamais oublier cela. So that will Et cela va nous say aider that when you think of that, then quand you will on dit que experience quand on pense à how cela, auspicious this on time va is.
On va valuable comprendre this comment time c'est is, spécial ce how much temps-ci beneficial this et time comment is. c'est bénéfique ce moment. So then, knowing the importance of time, En connaissant we do l'importance not du allow temps, any on ne laisse wasteful rien thoughts to come, avoir aucune not do pensée anything perdue. wasteful, where time is also wasted, Le temps whether it est is aussi perdu. body energy, whether it is Que ce money, soit l'énergie, l'argent, we don't waste, right? on ne, Our children don't on ne waste anything. gaspille pas. Les enfants de Baba ne gaspillent pas. Today, Baba is saying that knowledge, Aujourd'hui, Baba is comparing knowledge and jewels of Baba knowledge, compare la connaissance au joyau de connaissance. Gyan Ratan. Gyanaratan. So the value, Donc, la valeur, not of each point, each pas word, de chaque point, chaque parole, but one is able to experience the value comment on peut expérimenter la when we go to the valeur depth of it. quand on va dans la Once profondeur de Baba cette gave connaissance. example, Un jour, Baba a if you donné look at l'exemple. diamond, you Si vous would regardez un recognize the diamant, value. vous ne But voyez if pas a la... jeweler looks at the diamond, Si vous regardez le he diamant, will vous ne immediately connaîtrez say, pas la valeur. Mais "It's si rare, it's un, expensive, un joaillier, it's very un valuable." joaillier le regarde, il pourra en voir la How valeur. do we become jeweler? So Alors, comment est-ce every qu'on thought devient which Baba gives ces us, joailliers? we Alors, can see chaque the value of pensée it que Baba nous donne nous as the permet jewel of de knowledge. voir la valeur de chacune des pensées qu'il nous I donne. don't think many are able to Je ne crois understand pas why que Baba calls knowledge pourquoi Baba as jewels appelle of la knowledge. connaissance des joyaux de connaissance. But we Alors, elle know vient de because the l'expliquer. value, Et nous le savons parce que la valeur, the value is like any jewels will have c'est it. comme tous les joyaux ont une valeur. But then who knows the value? Not only Mais jeweler, qui en connaît? Pas seulement les even when joailliers, you are buying it, même wearing quand on it. est en train de l'acheter ou qu'on les porte, ces joyaux. One time, one sister showed me Un jour, a une ring sœur and m'a said, montré sa bague. "This ring is worth Elle m'a few dit millions. quelques millions. So if I have don't anything, if I have to leave home, I know I have few millions with me. Si je dois So I quitter la think maison, you elle have dit, few millions in your finger." j'ai quelques millions But avec she moi. knew. Elle dit, tu portes We quelques didn't. millions. Nous ne le And savions because she pas, knew, elle le she was savait. very, very careful that Et parce I qu'elle have le savait, something. elle faisait très attention So parce qu'elle avait it quelque will be chose like d'une forever grande there. valeur. So same is the knowledge, right? Alors, c'est la même chose pour When la you have value of connaissance. knowledge, Quand vous avez your la mind valeur de is la connaissance confused, et que you are l'esprit est lost, confus, ou you que are vous êtes disturbed, perdu, who will que help vous êtes you? dérangé, qui peut Knowledge. vous aider? C'est la connaissance. Immediately say, "Oh, Baba says Immédiatement, it's all drama." Baba dit non, non, c'est tout le drama. Otherwise, you will keep struggling, Sinon, vous allez disturbed, continuer à lose everything in a batailler, way, what à you être have dérangé attained through knowledge et and through perdre memory. tout ce que vous avez appris So we don't want to dans le lose anything. souvenir ou So dans Baba la is saying connaissance. that On ne veut rien the perdre. jewel of Et knowledge. Baba dit, Really, if we deeply go in knowledge, si on va dans les churning, profondeurs de la only those who connaissance, remain seuls ceux qui introverted restent introvertis sont capables are d'aller able to dans go les into profondeurs de depth chaque of joyau de every cette jewel connaissance. of knowledge. They will Ils shun baratteront chaque every point point of the knowledge de cette connaissance pour en comprendre le to sens, understand its significance, and when savoir quand et comment l'utiliser, its significance and because when you understand significance, then you are able to apply it. vous pouvez l'appliquer, savoir quand et comment l'utiliser. So Baba is saying that Alors, Baba dit, when to use it, how to use it, savoir quand et how comment to use it, l'utiliser et la for façon de service. le mettre They en, will, jewel also, how to, when they make ornaments, where to put, where it will fit, right? So Baba says churning, Baba churn dit, this and go into barater, depth of the barater sweetness of cette its connaissance et significance. aller dans les profondeurs de la douceur du That's sens why when profond. we hear first day,
Pour cela, la And première fois so qu'on the l'entend, peaceful, je suis une âme paisible. recreation happens, right? And from there, our Et à journey partir de begins. ce moment-là, notre Look at voyage Brahma Baba. commence. He's Regardez a- Brahma Baba, il était un And joaillier. as soon as he got knowledge, he knew Et aussitôt qu'il a eu la connaissance, this is truth, this is il Shiva. a compris c'est éternel, c'est la So he vérité, got ça so vient de detached Dieu. from his Il diamonds, est right? tellement Otherwise, the devenu diamond would détaché fade. de ses diamants. But he understood the value of jewel of knowledge. Mais il comprenait la valeur He de knew the value of ces joyaux. other jewels. But then he started understanding. Baba says that Il a continué à depths of comprendre, aller dans les sweetness profondeurs de la of its douceur significance, du sens profond, and you will be able to et vous serez experience capable d'expérimenter intoxication. cette ivresse. One who knows value, Quelqu'un qui connaît la valeur, intoxication. ah, cette ivresse, ah, j'ai l'ivresse de And savoir qu'il some, l'a. Et d'autres, in these days there are so many artificial jewels too, right? il y a aussi beaucoup de Many different joyaux, de aspects, bijoux artificiels et but synthétiques. we know which one is the real one, Mais which on one sait is c'est valuable. lesquels qui ont de la valeur et lesquels So n'en ont God pas. speaks to us, Alors Dieu but He nous gives parle jewels of knowledge. et nous donne les So value joyaux de la of jewel is connaissance. love for Murli. La valeur des joyaux, c'est l'amour du monde. Our daddies, even midnight, Nos dadis, if they wake up, they will ils just se réveillaient la nuit, ils prenaient leur lit et ils commençaient à lire. and when they read it, then Et en le lisant, instead of saying, I don't know why I'm not able to sleep, I don't know au what's lieu de happening, dire I don't know. je n'arrive pas à No dormir, wasteful thoughts. il n'y avait pas de pensée They used to perdue. either take Gyanamrit or Murli. Il prenait le Murli, il le lisait. They read it, right? So we all also have to Alors nous devons tous the sweetness of the aller significance, dans la douceur of this du point. sens des points de Murli. And when we experience it, there Et is quand on intoxication, expérimente cela, right? il y a l'ivresse. Shanti. Om Shanti. Serene. Om Shanti Didi. Om Shanti Hello, Didi. Shreen man. Hello, Serene Good Ben. evening. Bonsoir. Good evening. Good evening. Really liking this image J'aime of beaucoup cette daddies waking up image in the night and de reading the Daddy Murli. qui s'éveille la nuit et qui lise le Murli. Daddies always had a chair near their bed Il y avait toujours une and a little chaise près du table lit and a lamp. et une petite table et une Because they lampe. won't go to turn on the room light. Ils ne voulaient They pas turn on this allumer la lamp and lampe they et will ils read it. allumaient Because generally someone else la petite also lampe sleep in their room. parce que souvent Because quelqu'un of the d'autre dormait, daddies also to get up from bed. mais aussi They celui just de sit on lit, the chair next to the bed, s'assoyaient sur leur turn on chaise, the lamp, and allumaient la every lampe daddy has lamp. et on toutes the les daddies table. avaient une petite lampe sur leur table. That's very nice, C'est actually. très, I très was bien. thinking also about what you're sharing about Et the je jewels, pense the à real les jewels. joyaux, les And véritables some, joyaux. you know, like you were just sharing about, there's some things like could sound, look real, but they're Les fake, choses qui right? Like peuvent some paraître things we vraies think we are not, it's knowledge. We quand are on going pense que c'est la outside connaissance, for on va à l'extérieur, knowledge outside Baba's Murli, and en then dehors du Murli de they may not Baba, be real. et ça se peut que ce ne soit pas vrai, cette connaissance-là qui n'est pas I des was joyaux de thinking connaissance. about Sunday's They Murli. could be attractive but not real. Ils peuvent être attirants, mais ils ne sont pas You'll find it very c'est good by pas listening, nécessairement vrai. but in practical life they not have that value. On peut les Right. penser qu'ils sont très bien, mais ils n'ont pas vraiment de valeur à part des In bijoux Sunday's synthétiques. Murli, Baba Dans le was Murli de connected to dimanche, this. Baba was Baba sharing about partageait au sujet like de royal carelessness. la négligence royale, So especially in terms of knowledge and surtout en incorporation, termes de what is this royal connaissance. carelessness? Qu'est-ce que c'est la connaissance, How is it coming la into our lives? négligence royale? Qu'est-ce que c'est cette négligence Too much royale? service. Royal Non, carelessness. la négligence royale. It's just, sometimes we become overconfident
C'est parfois on a trop de And confiance en of soi course, ego is another thing. et aussi il peut y And avoir de when there is l'ego. overconfidence, no? Et quand il y a trop de Then confiance it's en all soi, right if I do Amrit Vela every day, if I c'est don't do bien de every day. faire Amrit What will be Vela. the difference? Si je le But if I fais tous do les jours ou evening, si I'm je le fais doing pas un soir, every evening si je le fais tous les meditation. soirs au lieu la If I don't do méditation, one day, so it's in a si je very fais royal pas, way. non, c'est une Some façon kind of très royale, laziness of un intellect, genre de some kind of paresse de laziness comes l'intellect. and we avoid it. Et c'est ce Excuse because genre, sometimes miss it. c'est une excuse. On fait une So excuse ou know où that on manque la méditation one du soir ou la thing, méditation du matin. I mean all dadis, but Nimal Chanda Dadi J'ai used to toujours be vu very near to my room. et Nirmal 3:30, Dandhi 4 était o'clock. proche d'elle. Elle se réveillait à So 3h30. freshen up, and Elle they se would rafraîchissait et sit in ensuite such a way elle s'assoyait de manière telle because we are going to Baba, you know. lorsque Our nous appointment allons is voir le with Baba, Baba. on a un rendez-vous avec Baba. So I was surprised because generally J'étais people just surprise get up in parce que whatever les dress gens they se want. regardent, peu They importe comment ils just sit sont in habillés, meditation, s'assoient en méditation, but tout not with simplement. them, you know. Pas elle, elle se They wear préparait, sari, proper elle dress, portait le and then sari sit in front of et Baba. ensuite elle s'assoyait So devant Baba. there is a royal way also, and Il there y a is toujours la façon ordinary way. royale et la façon ordinaire. Yes. Hmm. Someone was asking recently, Quelqu'un saying demandait that, récemment, you know, like badge or all of these comme la weren't there in the badge ou tout beginning. When n'était did pas they là au start? début. Like Quand when you're est-ce que ça wearing a a badge, you're wearing commencé? a sari or Porter le Amrit Vela. I'm sure sari they didn't et start that way. ils n'ont pas commencé comme ça. Quand est-ce que When ça a they start commencé? going for service, no? Quand ils ont commencé à aller pour le What service, they were wearing frock. ce qu'elles Because portaient, in British time that was the dress, right? c'était ce So qu'on they appelle un wore froc, c'est comme un sarrau. shorts, and when they went Ils out for, portaient des Baba shorts used to take them for drill, and et s'ils sortaient pour so faire des even mom used exercices. to wear, you know, like frock, and then she will cover herself with the scarf. But when Elle they came portait out, un genre, you know, c'est ça, un genre de in public, in sarrau. Delhi, then they start Et wearing sari. quand ils ont fait le service à Delhi, ils ont Right. porté Even badge le also, sari when et did la they start badge. wearing a Quand est-ce qu'on badge? a commencé à porter une Actually, badge? daddies, I don't know if they Les wore daddies, badge, je ne but sais pas, je pense pas que Baba les daddies, created badge for mais service. Baba a créé la Baba badge will aussi pour say, le service. have the badge. So anyone asks you, Alors, si quelqu'un what is demandait this? la So badge, badge used to be Trimurti one side c'était and Trimurti d'un Lakshmi côté Narayan on other et side. Lakshmi Narayan de Still, l'autre actually côté. have C'est same encore now. ça. Oui, Yeah, c'est la still même is. chose, c'est ça. So creator and creation. Alors, Then créateur, man as creation. créateur, Creation of God. création et In 3 créateur de words to Dieu. give knowledge. Alors, en 3 mots, Creator, donner la then Brahma Vishnu connaissance en Shankar 3 mots. creation, right? And then Brahman, in Vishnu, creation, Shankar, création. number 1 creation is Et la Lakshmi Narayan. première création, c'est So Lakshmi this is Narayan. what God has come to Et teach us this, you know. alors, c'est That's pour ça how que little Dieu est intelligence. venu pour nous I remember at faire immigration en in sorte qu'on soit Canada, ça. once I was À stopped, l'immigration au not this Canada, badge, je but this me suis badge, wanted to arrêtée. know what is Quelqu'un this, voulait what it savoir means, qu'est-ce que ça veut dire cette especially badge? what attracts is the top pin, now which says Om Shanti. Right. Om So Shanti. everyone reads it. Alors tout le monde lit It Om says, Shanti. Qu'est-ce que ça veut dire Om I am Shanti? a peaceful soul. Je suis une âme So it's paisible. like Baba created this so that message C'est comme si le can be given message, to Baba l'a everyone. créé cela pour que le So message soit Prabhuji donné à says tous. badge is like your scripture. Alors, la With this badge, you c'est can comme spread votre all the écriture. knowledge Vous pouvez through this expliquer badge. toute la connaissance grâce à la But also badge. it's our protection. Mais c'est aussi notre protection. Right? Our protection. How Having so, Didi? Comment est-ce que ça peut être notre many protection? times it Demande Shireen. happens that Parce when que it comes in parfois, Delhi, cela there were arrive. many incidents. Bien sûr, à Delhi, A il y mother avait was coming, some or other she was hit by a person on the bike and she fell. quelqu'un So qui somebody venait was passing and saw her badge. et a Oh, vu this ça. is Brahma Kumari. This C'est une must be Brahma from Kumari. religious organization. And kind of like, you know, but also people will recognize that Et you are a aussi, spiritual person. ils So vont they will reconnaître qu'on est une personne expect or spirituelle, interact with you. vont We lock interagir you avec up. nous d'une Mhm. façon. Also is our safety. No?
alaukique. Alors, c'est aussi une façon de se protéger. So going back to the Dadi's Alors, getting si up on and tourne putting a sari and sitting down, which seems like a little stretch for me, but let's say if c'est I beaucoup do pour that, moi, mais si I jamais want to je know, faisais would I cela, become, like Baba was saying in elle Sunday's veut movie, savoir you s'il have va to become devenir, bodiless on va instantly. devenir sans corps I was thinking, instantanément. what all do I need to become bodiless Qu'est-ce que instantly? j'ai besoin I'm pour guessing not faire wearing a sari devenir, at Amritvale. parce que je ne porte pas de sari à la Marie-Vela. Qu'est-ce que je peux faire pour être See, sans when corps? you En- just sit at the center of forehead Mais c'est and simplement que just tu go t'assois au deeper centre du into front like, et on va just de few plus en thoughts plus about profondément soul consciousness. au sujet de la conscience du corps, And you façon feel d'âme, there are two things. et One on is sait, separate from body, on se other is sent detached from body. séparé du corps, So one détaché is du to corps. feel that I am soul, C'est this is sentir my que je body. suis une âme, ceci est mon corps. So if this is my body, now I have to be C'est, detached from this je body. dois maintenant So you être become like détaché, bodiless then, et à ce moment-là, on devient sans corps. Instantly, in a minute, shouldn't take time. No? Non, ça ne devrait pas prendre trop de temps, dit Moini. So do you think the subtle carelessnesses that you Que were speaking about, cette négligence subtile, c'est de manquer le Murli, manquer la méditation du soir. That means we have to be more attentive. Ça veut dire qu'on doit être plus Sitting in attentif, remembrance, sitting in silence, s'asseoir et relationship, manger en patience. silence. All those Toutes ces principles, choses, tous ces maryadas, principes, ces we have to mariadas, follow them properly. on doit les suivre But sometimes correctement. we become careless. Et parfois, And on est then négligente. we are losing some income Et that we have c'est à ce moment-là qu'on on perd progressing de as much I should, du revenu, the transformation, où on ne progresse pas aussi spirituality, which rapidement. should be visible in our Et personality. la spiritualité qui devrait être visible dans notre personnalité parce que on a des pensées ordinaires. If it's not alaukic, Parce que si ce n'est pas spirituel, il n'y a pas cette royauté. Didi, one of the things Baba was saying Une in chose que Baba Sunday was disait that, dans le Murli de dimanche, you know, the first promise is que la you know, première promesse, everything belongs to Baba. tout appartient au And Père. I was noticing that how subtle and deep this Et ownership je voyais is. comment est-ce que c'est The sanskara subtil. of ownership is so subtle and Ce deep. sanskar d'appartenance est tellement What was subtil et your profond. method to overcome this sanskara of ownership? Pour aller au-delà du sanskar de l'appartenance. L'appartenance, ce n'est pas mauvais, mais on doit être détaché comme si on est le gérant. La responsabilité, c'est bien. Dans ce pays, c'est ce que... Ouais. Ça veut dire qu'on doit devenir responsable, mais on doit aussi en même temps être détaché et être un gérant. Généralement, on donne des tâches et on dit à la personne, vous êtes responsable pour cette maison. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que la personne puisse le sentir, pour qu'elle puisse le maintenir correctement? Mais Baba nous a donné à tous, il nous a donné tout cela détaché et on doit l'utiliser comme un gérant. Il n'a pas tout simplement donné tout ce qu'il avait. Il a dit à son partenaire, tu en prends la moitié. Il a dit non. Alors, tu es bon dans le business. Il a dit, prends-en un peu plus. Et ensuite, il a dit, je suis un gérant et je demeure détaché. Il était vraiment détaché. Il était dans la pratique aussi. Ce n'était pas que Baba va garder. Il n'a pas dit, je vais garder quelques diamants. Quand il a renoncé, il a tout renoncé.
saw what he's getting. Parce qu'il in voyait ce return. qu'il allait avoir en retour, That's un a royaume. very high level of renunciation, no, Didi, that you don't keep anything. On ne garde rien du tout. Very high. C'est un très haut niveau. Yeah. But It's a good also, point you're bringing up. This thing of he didn't keep a few jewels to, in Il the n'a pas in a gardé little une dabba petite and said, pochette. oh, this is for later. He C'est did pour un say peu that. plus tard. Il n'a jamais dit ça, non. that's why one time C'est pour ça Jagdish qu'un was jour, saying that Jagdish how much disait self-interest should be lost in combien, the sense of I don't keep for myself. jusqu'à quel point devrais-je dans cette, You Right. know, like our system is, you give to comme Baba, notre système, on donne à or Baba, Baba gives you, or you et get from Baba Baba vous Bandara. donne de la bandara ou Baba vous Right? It's donne tant. different, no, than my own. C'est différent d'être, ça c'est être à Giving moi. to Baba, and Donc then d'abord from donner à there, Baba et à partir de cela, you take or you get, right, on prend ou to on you. nous donne. So that is not something like attachment. Ce n'est pas comme être attaché parce que ce n'est pas à nous au I remember départ. even during Brahma Baba's time, you know, Même pendant que quand Brahma Baba était de everyone, ce even monde, now when in Shantivan, everyone même gets encore tout le this monde à according to Shantivan, what their needs are. on reçoit selon ce qu'on a besoin So they get it and they use et ils it, le reçoivent et ils but they don't get l'utilisent, this feeling of, mais ils n'ont pas ce oh, sentiment Baba has given, let's use. que c'est It's Baba been qui nous given to donne. us by Baba. Alors, ça nous a été So donné par that Baba. consciousness and awareness, Et cette conscience et cette the compréhension, house you are now for Baba's service, whose la is maison that? dans laquelle vous êtes pour le service de Baba, Right. But you are using it for service, right? mais vous l'utilisez pour le service, n'est-ce pas? So even whatever I have, if I use it in worthwhile way, Si, peu importe ce que j'ai, si je l'utilise sans attachement Right. but et à best bon use escient, of everything, best use of everything. on That doit is key. utiliser If tout. I'm not using it in a worthwhile way, Si je ne then l'utilise I'll pas à have bon attachment. escient, peut-être que je vais avoir It has to l'attachement, be used for service for mais other ça doit people. être utilisé par le service pour les Yeah, autres service, personnes. yeah. Pour le service, oui. Anything. Like if N'importe I quoi. have money, then if Alors, I'm si not j'ai de using it for l'argent, si je service, ne then I'll l'utilise pas have pour le attachment to service, it. je vais That's avoir de what you're saying, l'attachement. right? C'est ce que tu dis, Yeah. non? Oui. Mm. Because, you know, Parce que, ultimately, we will ultimement, realize that it on has va to be used comprendre que in ça time. doit être There utilisé might au, be too late au bon moment and et we won't parfois, even be there, ça right? peut être à un moment donné où Yes, on n'aura plus Didi. besoin d'argent. Recently, one of my friends Récemment, here, un de mes, not a une Brahmin, des amies qui n'est pas un she brahmine, put lots of her very elle a expensive mis jewels in the beaucoup bank ses joyaux in Tampa. à And she went Tampa, to get à the la jewels banque, back et and they quand weren't there. ils n'étaient pas là, So they're gone. ils sont And partis. so I remembered what Baba said. Et Some je me people's rappelle de wealth ce que will Papa dit. remain buried. Some people's Il y a, wealth will be looted. I il y a mean, de how is l'argent that? qui Is sera something pillé. that is happening here Est-ce in que the c'est en US? train de Lot se of passer aux theft, no, is États-Unis? there, and lot of people. Yeah, so much is there, you know. Recently, actually, we wanted to tell everyone to be careful, On voulait dire à tout le especially monde de not to faire give their attention, code for anything. ne pas donner leur This code happened pour in quoi one que of ce the soit. country for one C'est center. arrivé dans un Told me et qui m'ont the dit all money in the bank was que, gone. que tout Luckily, l'argent she dans had la some banque cash, which she était kept in parti. reserve Elle for gardait, emergency. elle But then gardait people l'argent don't know and all pour that is l'urgence. outside. So there is fraud and people are lot Mais of il y a people des laws fraudes are et created and il y a fraud is beaucoup de gens, increasing. il y a beaucoup de gens qui perdent leur argent et Whether les it is fraudes money, augmentent, whether it is jewelry, whether que it ce is, soit de you l'argent know, ou de l'argent we have liquide to be ou very careful. on doit faire attention. Right. Even like before we used to say, Baba, this won't go. Like we always believe that way. On a toujours But cru, it's gone. mais So we have to maintenant, be on sait que, definitely careful, and luckily she had some cash so she could manage. eh bien Otherwise, sûr, elle we would avait have lost de l'argent comptant, Mhm. mais si elle n'avait lot pas of eu d'argent center. comptant, elle parle d'un centre. Seems, Si elle n'avait yeah. pas eu d'argent comptant, elle s'était fait voler I son feel argent like à la banque. this
this thing that Baba used to keep talking about, this is going to happen, this is going to Ce que happen. Baba It's that disait, same I ceci feel va now. arriver, ceci va Here, arriver. J'ai anything can l'impression happen. Like, que c'est en train de se anything can passer en happen. ce moment. N'importe quoi peut se passer, dit Like Shivan. we had no Comme nous avions an accident in the beginning un accident au when we début, used to go from Ahmedabad to Abu quand very ils allaient fast and go up. d'Ahmedabad à Many left Abu, body, so we can't et, stay. et à So plusieurs ont I quitté le keep telling corps. that Et don't Ramesh say Ben Babas dit, and break the law, break, ne dites pas que vous êtes, vous appartenez à Baba et que vous pouvez enfreindre la loi. Non, le drama, c'est le drama. So this thing of using everything in a worthwhile way, whether it is money or whether Que it ce is soit time, l'argent ou le temps, il faut l'utiliser à bon what do escient. you think? Qu'est-ce que Like, tu what is your penses? sense of what's happening with the Qu'est-ce que world tu penses de ce that, qui se passe en you ce know, moment how dans le long do you monde? think we can really actually do service, or Combien de temps actually, est-ce que tu penses qu'on va how faire du long do you service think we encore? have? Qu'est-ce que tu penses qu'on a comme temps, So qu'il nous these reste comme charges temps? is the time. Je ne peux pas dire But combien de like temps, in mais si je Israel, peux they can't dire do qu'en any ce service. moment, Israël, ils ne peuvent Many, pas many faire de places, they service. are not able to do service Ils ne because peuvent pas faire de people service cannot come out and parce que les gens they ne can peuvent do pas nothing, sortir. Ils ne peuvent pas rien faire. I think that it could happen Et je anytime pense and que ça anything. peut se So we passer à cannot n'importe say quel when. moment. Et on ne peut pas dire quand, mais ça peut se Everyone, passer I think, n'importe has quand. to be, Et let me do chacun today. Let Chacun me use doit this, dire, whatever. je peux le faire Because we aujourd'hui, don't je know dois le what faire will aujourd'hui happen parce qu'on ne sait tomorrow. pas demain qu'est-ce qui va se The way passer. the atmosphere in the world is, as if everyone is ready to, I don't know what they're ready for, but Si tout le monde est prêt, je ne sais pas prêt pourquoi, suddenly, mais partir can happen. soudainement, Right. ça peut se passer soudainement, dit Moïse. So I was telling Bhumi, we all Et should je be disais à prepared with Bhumi, on doit être emergency préparé bag. avec des sacs d'urgence. Je sais ce que je disais à What do Bhumi. you think should be in the bag? Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans le sac? Des Some vêtements, money. de l'argent, What else? Yeah, some quoi basic d'autre? needs, in the Oh, les sense choses pour nous, de what we use base, on a regular basis. ce que l'on utilise sur une base régulière, ça devrait être dans le sac. Yeah, we have to start thinking about Parce it. qu'on doit I certainement remember commencer à y when we were in penser. India, Parce que je me rappelle, en there was a Inde, lot of earthquakes, so il y everyone avait carried a beaucoup bag. de... If it's Et tout le monde earthquake, était assis avec un at sac. least have Et si on avait besoin, on pouvait sortir avec à tout le moins so un vêtement de rechange. Drama is heating up. every day just good day passes, thank Baba, then start your day with love, enthusiasm. And by end of the day, thank Baba again. It's like day to day now. Right. Mm. Right. So Thank you so much for your presence, Didi. everything It's very calming and very soothing that you're here. yeah. So thank you so much. Okay. Thank you, Om Shanti. Om Shanti. Mm.